Wow! What's that? It's an egg. Aisha, what's that? It's an egg. Mainit. Ay, what's that? Egg. Yucho, anak ko ah. Ano? Itlog? Yucho, anak ko. Yucho, yung anak ko. Meron pa sa alalamunan mo. Ay, ano mo? Punganga mo, anak. Mainit kasi. Ang laki niyan, oh. Yucho, anak ko. Yucho. Tamad na tamad si J-Rex. Tamad na tamad. Untok na kasi. Ang laki niyan, anak ko. Yucho. Tinilmunan. Woo! Yucho kasi, Yucho. Tinilmunan. You taste, anak. You taste. Ah, very good. Dulot na niya. Taman. Ah! Anak, madami na masyado. Wow! Wow! Kuha na akong peanut butter. Wow! 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 Pakunti-kunti lang, ah? Yummy! Yummy, yummy, yummy! Ah. Yummy, yummy, yummy! Yummy, yummy! Wala ka sa mood? Wala ka sa mood, anak? You don't like?